अस्सलामुअलैकुम। बरेलवी मौलवी जिसको डिस्को मौलवी कहें तो गलत नहीं होगा, कह रहा है कि इमाम अहमद रजा बरेलवी परिंदों की बोलियां जानते थे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। हज़रत अलैहि रहमत को एक अंग्रेज ने पूछा कि तुहाडे सोहने नबी पाक नूं चरिंद परिंद दरिंद जिन इंस हूर परी खिलमान हर चीज दा इल्म है, शजर हजर जमीन हर चीज आसमान हर दी बोली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानदे हन ते तुसी चूंकि नबियां दे वारिस हो तुहानू कोई इल्म मिले? अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी परिंदों की बोलियों का इल्म हुजूर ने दिया। अल्लाह। वो अंग्रेज आई हो सके जी असा इंत नहीं, असा तहकीक करने वाले बंदे हैं जी। कर तहकीक उन्हें क्या है, आसमान दे उत्ते दो कूंचां जा रही हैं, शाम दा टाइम है, एक पीछे जा रही है एक अगे जा रही है, पिछली अगली नाल कोई गल पे करदी है तो ओदे चहचहाण दी आवाज तुहानू भी सुनदी पई है। दसो पिछली अगली नू। वाह 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 वाह। ये मौलवी तरकड़ियां जाके पीरां दे इल्म दे तू लेंदे ने, क्या कह रही है? आप फरमाया दरिया अंग्रेज ये जी पिछली कूंच है ना ये पैरे च लग गया कंडा, ये अगली रुपया दिए बहन जरा ऐसा ऐसा उड मैनू दर्द पे आंदा मैं कि कली ना रह जाऊं। उस इन खैर किया पिछली टट्ठी अंग्रेज वेख के फौरन मुसलमान हो गए कि वाकई कूंच दे पैरे च कंडा लगा। अल्लाह। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें चरिंद परिंद की बोलियां सिखाई थीं और वो परिंदों की बोलियां जानते थे। ये तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा है और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी पर फिट किया जा रहा है और उनकी शान नबी के बराबर की जा रही है और ऐसी बातें करके ये मनवाया जा रहा है इमाम अहमद रजा खान बरेलवी भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कम नहीं है, उनकी शान भी नबी के बराबर ही है। हालांकि बरेलवी हजरात इस बात को भी समझते हैं कि इमाम अहमद रजा खान ने अपनी किताब में अपने आप को कुत्ता भी लिखा है। आप उनकी किताब उठाकर देखिए, उसमें लिखा है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आपके इमाम अहमद रजा खान बरेलवी तो अपने आप को इंसान नहीं कहलवाना चाहते, आप उनको नबियों का दर्जा दे रहे हैं, आपको शर्म करनी चाहिए। दोस्तों, जिसको ये इमाम कहते हैं अहमद रजा खान, उसने या अय्युहन नबी का तर्जमा है या अय्युहन नबीयु, ए मेरे नबी, लेकिन उसने अपनी तफसीर में लिखा कि या अय्युहन नबीयु का मतलब है ए गैब की खबरें देने वाले नबी। अब गैब की खबरें देना ये किस लफ्ज़ का माना है? ये कुरान में तारीफ नहीं तो और क्या है? और फिर कुरान में वाज़ेह है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, लेकिन इसने कुरान के तर्जमे और तफसीर में तारीफ करके लिखा कि मैं ज़ाहिरी तौर पर इंसान हूँ। अब ये किन अल्फाज का मानी है? दोस्तों, जिनको ये इमाम कहते हैं अहमद रजा खान बरेलवी को, उसने अपनी किताब में लिखा वो जो अर्श पे मुस्तवी है खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदा तक कह दिया। एक जमाना पहले, फकीर का नाम नहीं बतलाता हूं मैं आपको, एक जमाना पहले कोई 8-10 साल पहले एक फकीर दाता साहब के दरबार पे हाजिर हुआ। रात का टाइम था, 3 बजे का टाइम। उस फकीर को दाता साहब जहर बजहर मिले, जैसे मैं और आप ऐसे जहर बजहर मुलाकात हुई। और उस फकीर ने, जब वो फकीर बैठा तो वो फकीर कसीदा गौसिया शरीफ पढ़ता था और किसी बशर को नहीं था पता कि ये फकीर कसीदा गौसिया पढ़ता है। तो जब दाता साहब अलैहि रहमतुर रहमान के सामने वो फकीर बैठा तो दाता साहब ने उसे कहा कि कसीदा गौसिया सुना। तो वो फकीर हैरान रह गया, ये कौन बंदा है? पहले उस फकीर को समझ नहीं आई कि यही दाता साहब हैं। तो उसने कहा कि सुनाता हूं। जब उस फकीर ने कसीदा गौसिया शुरू किया तो उस फकीर को जमाना हो गया था कसीदा गौसिया पढ़ते, कभी वो भूला नहीं था, लेकिन उस रोज वो फकीर भूल गया और शेर जो है पढ़ते पढ़ते उसको 2-3 शेर भूल गए। तो दाता साहब ने फिर वो लुकमा दिया कि ये यूं पढ़ो, यूं पढ़ो। तो वो फकीर हैरान रह गया कि ये जहरन तो ऐसे ही लगता है कोई मलंग जा गंडेरियां बेचने वाला, तो ये कपड़े भी ये इस तरह देने, तो ये लुकमा इसको कसीदा गौसिया आता है। तो उस फकीर की उस बातनी कफियत को दाता साहब ने भांप लिया और दाता साहब ने उस फकीर से कहा तुम्हारा क्या ख्याल है भाई अली अजमेरी वो कब्र में है, यहां नहीं हो सकता? समझ में आ रही है? अरे ये वाकया करे किताबां शताबां ना लुटदे रहे, किताबां च नहीं तुहानू समझ में आ रही है? अरे ये वाकया करे किताबां शताबां ना लुटदे रहे, किताबां च नहीं। दावत इस्लामी वाले चंदे के सिवा हर चीज मुझसे पाक से मांगते हैं। दोस्तों, ये बरेलवी मौलवी जमालुद्दीन अफगानी है, जिसको बदमाश मौलवी भी कहते हैं। बरेलवियों का बड़ा बदमाश मौलवी है
اور کبھی کبھی تو گالیاں دینے پر اتر آتا ہے اور کبھی کبھی تو گریبان پکڑنے پر آ جاتا ہے۔ اب یہ من گھڑت کہانی بیان کی جا رہی ہے اور کہہ رہا ہے کہ بزرگ کا نام میں نہیں بتاتا۔ جب ساری کہانی تم خود سے گھڑ رہے ہو تو پھر بزرگ کا نام کس طرح بتاؤ گے جب اس کی کوئی دلیل ہی تمہارے پاس موجود نہیں ہے؟ اور پھر ایک ولی کامل پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے اور وہ لقمہ دینے لگے، حالانکہ قصیدہ غوثیہ شرک کا ایک پلندہ ہے جس میں سراسر شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا ہے۔ اس میں ایسے الفاظ ہیں کہ کوئی مسلمان اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، صرف مشرک ہی اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اپنی کہانی میں صرف اور صرف مقصد اور نتیجہ یہ بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ داتا صاحب قبر میں موجود ہیں تو وہ باہر کیوں نہیں آ سکتے اور باہر آ کر بات کیوں نہیں کر سکتے؟ تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، زندوں کا جہان اور ہے اور مردوں کا جہان اور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں یمسک التی قضا علیہ الموت، کہ جس پر موت کا فیصلہ آ جائے اس کی روح کو میں روک لیتا ہوں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا اذا النفوس زوجت، کہ میں روحوں اور جسموں کو دن قیامت کو ملاؤں گا۔ تو جب روح اور جسم کا آپس میں ملاپ ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح کوئی انسان زندہ ہو سکتا ہے اور قبر سے باہر آ سکتا ہے؟ ان لوگوں نے قبر کا بھی مذاق بنا رکھا ہے کہ جب چاہے کوئی بندہ قبر میں چلا جائے اور قبر سے باہر آ جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ ہی انہیں کوئی موت کی رکاوٹ ہے نہ ہی قبر کی رکاوٹ ہے۔ جب چاہا قبر سے بھی نکل لیا اور جب چاہا اپنے آپ سے موت کو بھی دور کر لیا۔ اور ساری جھوٹی کہانی بیان کر کے جمال الدین افغانی کہتا ہے کہ یہ واقعہ کسی کتاب میں نہ ڈھونڈنا، یہ کوئی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجھے کہاں سے یہ واقعہ مل گیا؟ کیا تجھے الہام ہوا یا معاذ اللہ تمہارے اوپر وحی آئی؟ کس طرح تمہیں واقعہ یہ معلوم ہوا؟ پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم بیٹھے تھے اور تمہارا دماغ فریش تھا، تم نے کہا کہ لوگوں کو کہانیاں بیان کر کے پیسے بھی بٹورنے ہیں، تو تم نے کہانی گھڑ کر سٹیج پر بیان کر دی۔ یہ سٹیج کہانیاں بیان کرنے کے لیے نہیں، خدا را کچھ شرم کرو، یہ سٹیج اللہ کا قرآن بیان کرنے کے لیے ہے۔ دوستو ایسی باتیں کر کے لوگوں کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے اور سادہ لوگ قسم کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب ایسے مولوی آ چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے جنوں کی شادی میں بھی شرکت کی، میرے اتنے شاگرد ہیں جو کہ جن ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ عرصہ پہلے میں نے ایک جن کو مسلمان کیا تھا، وہ میرے حلقہ درس میں شامل ہو گیا تھا۔ بھائی جنات کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک تو جنات والے سے پوچھے کہ تمہارا عمر کتنی ہے، اگر اس نے 100 سال 200 سال بتائے تو خوب مارے اس کو، وہ پھر جنات نہیں ہے۔ 300 سال تک تو وہ بچے رہتے ہیں، 300 سال تک جنات بچے رہتے ہیں، 300 سال کے بعد اس کا جوانی شروع ہو جاتا ہے، پھر 1800 سے لے کر 3500 سال تک اس کی زندگی ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ ان کی شادیوں میں بھی شریک ہوا ہوں، نکاحیں بھی پڑھوائی ہیں۔ دوستو آپ نے انسانوں کا بنایا ہوا دربار تو دیکھا ہوگا جسے انسانوں نے تعمیر کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہمارا دربار انسانوں نے نہیں بلکہ فرشتوں نے تعمیر کیا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ چھت ہم نے 3 دفعہ کوشش کی ہے، جنگلہ بچا ہوا ہے پر اوپر دیکھ، ٹھیک ہے نا، چھت نہیں کھڑتی۔ 3 دفعہ کوشش کی ہے، رات کو ڈال کے جاتے ہیں، صبح اٹھ جاتی ہے۔ کھاؤ ماں قسم۔ اس مزار کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس مزار کو فرشتوں نے تعمیر کیا اور ایک رات میں اس مزار کو مکمل کیا گیا۔ اندی اٹی وچ آ کے باہر نہیں پائیں سکتے۔ کیا بولا تو؟ اندی اٹی وچ آ کے باہر نہیں پائیں سکتے۔ چل چلو جا کے علاج کرو اپنا۔ اندی لاکڑے لکڑ اتنے استعمال کر سکتے، بال سکتے ہو، باہر نہیں بچا سکتے۔ جڑا باہر جا کے ویسے اکی تو نہیں ہو۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، نماز کی حالت میں منگولوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ دوستو فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی مقدس ہستیاں ہیں۔ نحن نسبح ونقدس لک، تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ شرک کی اور مشرکوں کی راہیں ہموار کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتے؟ جہاں پر عرس، قوالیاں، شرک، بھنگڑے اور گانے ہوتے ہیں، فرشتے کس طرح ایسے دربار تعمیر کر سکتے ہیں جس میں ایسے خرافات اور لغویات ہوں؟ دوستو اسلام کے اندر تو ان درباروں کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔
आप देख लें, जहां पर भी दरबार हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की आमदनी हड़प करने का एक जरिया है और खुद पैसा बटोर रहे हैं। आप ये वीडियो देख लें जिसमें एक शख्स कह रहा है कि मैंने 4 दरबार ठेके पर ले रखे हैं। इस भाई ने 4 दरबार ठेके पर लिए हैं। जब ये ठेके पे कब से लिए हैं और ये कितने दरबार हैं आपके पास ठेके के? सर जी पहले मैं मजदूरी करता सी, ठीक है, तो मैंने कुछ बचती को नहीं सी। ठीक है, हुण मैं ठेके ते दरबार लेना। ठीक है, माशाल्लाह दरबार 4 दरबार है। 4 दरबार इस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ जी, मरी ਅੱਛਾ, अपना KPK, ਇੱਕ ਮਰੀ ਇੱਕ KPK, हाँ जी 2 ਇੱਥੇ अपना ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਚ। 2 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ? हाँ जी ਵੇਲੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? हाँ जी, ਇਹ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਗੱਲੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ अंगूठी पा के चले गए। जो कोई भी किसी को बनता है तो ज़्यादा दे के जाते हैं। यानी कि दरबारों के गले में सोने की अंगूठियां और बालियां तक खवातीन फेंक कर चली जाती हैं नजराने के तौर पर। बिल्कुल वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ जी, वो साढ़े को आ जाता है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? हाँ जी, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਇਲਮ ਹੈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। दोस्तों देख लें दरबार के गद्दी नशीनों ने किस तरह अवाम का पैसा लूटा हुआ है और लूट रहे हैं। अब आप ये वीडियो देखें जिसमें एक मौलवी कह रहा है कि अगर बेटा ना हो रहा हो तो औरत के पेट पर मोहम्मद लिखें तो बेटा हो जाएगा। आला हजरत ने तो ये भी लिखा है कि जिसको लड़कियां पैदा हो रही हैं, बेटे की ख्वाहिश है तो अपनी बीवी हामला हो तो उंगली से उसके पेट पर मोहम्मद लिख दे, मोहम्मद लिख दे, इंशाअल्लाह अल्लाह बेटा पैदा अता फरमा। दोस्तों अंदाजा करें ये कितना बेशर्म इंसान है जो ये कह रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम औरत के पेट पर लिखने वाला नहीं, ये अल्लाह के कुरान में आया है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस और मुबारक नाम है। तुम्हारे अंदर तो कुछ शर्म भी बाकी नहीं रही, तुम्हें कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ हया करनी चाहिए। तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती तो कुजा इंसान कहलवाने के लायक भी नहीं हो। दोस्तों ये तो आम मौलवियों के हालात हैं। अब मैं अमीर अहल सुन्नत बप्पा जानी इलियास कादरी, जो कि पूरी अहल सुन्नत के अमीर हैं, जिन्हें अमीर अहल सुन्नत कहा जाता है, उनकी वीडियो आपको दिखाता हूं जो कह रहे हैं कि गौस पाक डिलीवरियां भी करवाते हैं। एक डिलीवरी में रुकावट पैदा हो गई और डिलीवरी हो नहीं रही, तो मिडवाइफ जो थी वो गैर मुस्लिम थी, लेकिन मुसलमानों में उठना बैठना उसका था। इसने गौस पाक के फजाइल और तारीफें सुनी थी। अब इसकी मतलब औरत को डिलीवरी हो नहीं रही थी और गालिबन औरत की जान पर बन गई थी। ये घबरा के कमरे से बाहर निकली वो मिडवाइफ जो थी और उसने कहा कि ए मुसलमानों के गौस पाक, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, ये आपको बहुत मानती है जो अंदर है ना, इसकी डिलीवरी में रुकावट है, आप वाकई कुछ कर सकते, अपनी मुर्दनी को बचा दो। इस तरह वो कहकर फिर वो वापस जब अंदर आई तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी थी। इस पर वो औरत तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है। औलियाए किराम पर बोतानबाजी करके ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और लोगों के ईमान की इन्हें कोई फिक्र नहीं। आप इन मौलवियों और पीरों से जान छुड़ाइए, खुद कुरान और हदीस का मुतालिया कीजिए। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।